والسماء ذات البروج. चलिए एक्वेरियस आप लोगों के लिए देखेंगे कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है, क्या एनर्जीज हैं। तो प्रोफेशनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड है 7 ऑफ वॉन्ड्स और ये कार्ड कहता है कि इस वीक जो भी काम आप अपने प्रोफेशनल फ्रंट में कर रहे हैं बहुत ज़बरदस्त एक विल पावर डिटर्मिनेशन रह रही है। और देखिए छोटे मोटे इश्यूज मसले रहेंगे, छोटे मोटे चैलेंजेस रहेंगे, लेकिन आप उनको ओवरकम करते हुए दिख रहे हैं क्योंकि जैसे कि मैंने अभी आपको कहा बहुत ज़बरदस्त विल पावर डिटर्मिनेशन है। इनफैक्ट देखिए इस कार्ड की गाइडेंस यही होती है कि जो डर गया सो मर गया। अगर आपने एक्स्ट्रा एफर्ट लिया, एक्स्ट्रा इनिशिएटिव लिया, आप घबराए नहीं, डरे नहीं, तो डेफिनेटली आपको सक्सेस मिलेगी। लेकिन अगर आप थोड़ा सा भी घबरा गए, डर गए, तो फिर आप एंड ऑफ द वीक में परेशान हो सकते हैं क्योंकि फिर इश्यूज मसले रह सकते हैं। एंड पर्सनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए 4 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है और ये कार्ड कहता है कि थोड़ा सा आप चीज़ों को लेकर क्लिंगी हो रहे हैं, थोड़े ज़्यादा अटैच हो रहे हैं, थोड़े से पॉजेसिव हो रहे हैं। अब देखिए ये सब के लिए डिफ़र करेगा। कुछ के लिए हो सकता है कि आप मनी पैसे को लेकर थोड़े से क्लिंगी हो रहे हैं, इस सिनेरियो में आप सेविंग्स पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, आप स्पेंड नहीं करना चाह रहे हैं। कुछ के लिए हो सकता है कोई आपकी लाइफ में इंसान है, आप उनको लेकर बहुत एक अटैचमेंट महसूस कर रहे हैं। कुछ के लिए हो सकता है किसी बात को आपने बड़ा टाइटली पकड़ा हुआ है। तो देखिए ये कार्ड कहीं बहुत फिक्सेटेड होने की, रिजिड होने की बात करता है और लेट गो नहीं करने की बात करता है। और जब भी ये कार्ड आता है हम कहते हैं कि इन्हीं चीज़ों में बैलेंस मेंटेन करें। हमें पता होना चाहिए कि कब हमें लेट गो करना है, कब हमें होल्ड ऑन करना है, तो इस चीज़ का ख्याल रखें। अदरवाइज 4 ऑफ पेंटिकल्स इज़ नॉट अ नेगेटिव कार्ड। इनफैक्ट ये कार्ड स्टेबिलिटी की बात करता है, सिक्योरिटी की बात करता है, तो ये आप महसूस कर सकते हैं। ये कार्ड इन्वेस्टमेंट की भी बात करता है, तो हो सकता है कि आप किसी चीज़ में इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं। अब देखिए ये इन्वेस्टमेंट भी सबके लिए डिफ़र करेगी। कुछ के लिए हो सकता है आप किसी रिलेशनशिप में इन्वेस्ट कर रहे हैं, कुछ के लिए हो सकता है कि आप मनी पैसे से रिलेटेड इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, कुछ के लिए हो सकता है आप अपनी पढ़ाई में इन्वेस्ट कर रहे हैं। अब जो भी चीज़ें मेरे माइंड में आई मैंने कहा, लेकिन किसी भी चीज़ में इन्वेस्टमेंट भी किसी लेवल पे आप कर रहे हैं या फिर करने की सोच रहे हैं। एंड एस्ट्रोलॉजी से आप लोगों के लिए सैटर्न ग्रह का कार्ड है। इसके हिसाब से ऑल शेड्स ऑफ बेज एंड ब्राउन इस वीक आप लोगों के लिए लकी रहेंगे एंड सिग्निफिकेंट डे आप लोगों के लिए होगा सैटरडे। तो ये था एक्वेरियस आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। और नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ रेजोनेट किया। एक्वेरियस यानी कि बुर्ज दिलो, जिनके पास अपनी डेट ऑफ बर्थ अगर नहीं है और अगर आपका नाम एस से शुरू होता है तो आप भी इस सितारे से अपने लिए रहनुमाई या अपने लिए गाइडलाइन बिल्कुल ले सकते हैं। तो जी शुरू करते हैं। क्या कहते हैं इस हफ्ते के जो सितारे हैं, 14 ऑफ अक्टूबर से हम इसे शुरू करेंगे और हम इसे ख़त्म करेंगे इस वीक को 21 ऑफ अक्टूबर पे। और एक्वेरियंस दुआओं की वीडियो भी इस हफ्ते में मिलेगी, उसको आपने बिल्कुल मिस नहीं करना। माशाल्लाह शुक्र है रब का कि कमज़ोर सितारों की मौजूदगी के बावजूद एक्वेरियंस आप इस हफ्ते सेफ़ हैं। हालांकि सारे सितारे कमज़ोर हुए हैं, कोई उल्टा चल रहा है, कोई मतलब जो है कोई वीक पोजीशन में, लेकिन आप सेफ़ हैं। जो है खाना माल में वैसे तो ये सितारा वार्निंग दे रहा था और मैं आप लोगों को हर हफ्ते समझा रही थी कि आप लोगों ने माली फ़ैसले करते हुए मोहतात रहना है। 1 ऑफ नवंबर से ये सितारा आपके हक़ में सरेंडर कर देगा, फिर आप अपने फ़ैसलों में बिल्कुल फ्रीली अपने डिसीजंस को ले सकते हो। फिर एक सितारा जो कि 16-17 के जो है के लगभग जो है ये था अक्टूबर के, अगर आपको इन 2 तारीख़ों में कहीं सफ़र करना पड़ता है, वैसे तो ये तारीखें सपोर्ट कर रही हैं लेकिन फिर भी सदका दे के कीजिएगा। और अगर कोई रिश्तेदारियों में ससुराली या ख़ानदानी कोई किसी किस्म का कोई कॉन्फ्लिक्ट आता है तो उसको भी आपने ज़रा वाइजली डील करना है क्योंकि सितारा सपोर्ट करेगा। अगर आप थोड़ा वाइजली अपना रोल प्ले करेंगे
تو آپ بڑے طریقے سے ان معاملات کو ریزولو کر سکتے ہیں۔ اس طرح ماشاءاللہ بچوں والے ہاؤس میں بھی ستارہ ٹھیک ہے 21 اکتوبر تک، اور جو ہے آپ کے لو ہاؤس کے اندر بھی ستارہ بالکل سیف ہے، تو وہاں پہ بھی ہمیں اس کی کوئی ٹینشن اللہ کے حکم سے نہیں ہے۔ آلدو کہ 10 اکتوبر سے یہ ریٹروگیشن میں گیا ہے، تو میں صرف اتنا ضرور کہنا چاہوں گی کہ بچوں کے معاملات ہوں یا لو لائف کے معاملات ہوں یا ہمارے وہ لوگ جو سپورٹس ایریا میں ہوں، اس وقت کچھ دنوں کے لیے اوور کانفیڈنٹ نہ ہوئیے گا کسی بھی سچویشن کو لے کے۔ آپ نے اوور کانفیڈنٹ نہیں ہونا، کیونکہ یہ یہاں پہ ذرا ٹرکی پوزیشن کے اندر آیا ہے جب سے اس کی ریٹروگیشن سٹارٹ ہوئی ہے۔ پھر ایکویرینس جو ایک ستارہ فال کیا 5 سپٹمبر کو، یہ فال کیا اور یہ یہاں پہ موجود ہے آپ لوگوں کے لیے، ایگزٹ لے گا 4 نومبر کو۔ اب یہ ستارہ جو ہے یہ ہیلتھ ایریا میں پرابلم پیدا کر سکتا تھا، آپ کی ہیلتھ سے جو ریلیٹڈ معاملات ہیں وہاں پہ یہ پرابلم پیدا کر سکتا تھا، اللہ نہ کرے، اور جو ہے آپ کی جاب میں مشکلات لے کے آ سکتا تھا، اور یا آپ کے ماتحت سٹاف کو اللہ نہ کرے آپ کو چیٹ بھی کرنے کے امکانات موجود تھے۔ تو اللہ کرے اب تک، کیونکہ میں نے تو وارننگ دینی شروع کر دی تھی 5 سپٹمبر سے ہی، لیکن اللہ کرے کہ کوئی اس نے نقصان آپ کا نہ کیا ہو، اللہ آپ کو کسی بھی پرابلم سے نہ گزاریں۔ ابھی بھی 4 نومبر تک ان دونوں معاملات کی نیت سے دعا اور صدقہ کرتے رہیے گا۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین آپ کے ساتھ کمپیٹیبل آیت ہے، اللہ سے مدد مانگتے رہیے کہ ان دونوں زونز کے لیے، ہیلتھ ایریا اور جاب ایریا، یہ اللہ تعالیٰ کی مدد آپ کی شامل حال ہو۔ کولیگز ہیں، باسز ہیں، ماتحت سٹاف ہے، اللہ سب کے دلوں میں آپ کے لیے جو ہے وہ نرمی کا گوشہ ڈالے اور کوئی آپ کو نقصان پہنچانے کی، مینوپولیٹ کرنے کی، چیٹ کرنے کی کوشش بھی نہ کر سکے۔ اس کے بعد جی جو ہے ایک ستارہ جو ہے جو بہتر ہوا ایکویرینس 23 سپٹمبر سے، اس نے ہمارے اسٹوڈنٹس کے معاملات میں، جو ہمارے ایکویرین اسٹوڈنٹس ہیں ان کے معاملات میں بہتری لانی تھی۔ اگر ہمارے کوئی ایکویرینس مقدمات میں پھنسے ہوئے تھے، ان کی کوئی ڈائریکشن سیٹ کرنی تھی، کوئی انٹرنیشنل ٹریول یہ آپ کا لا سکتا تھا یہ ستارہ، تو کوئی پیپر ورک سے ریلیٹڈ کام بھی ریزولو کرا سکتا تھا، اللہ کرے کہ کرایا ہو۔ لیکن اگر نہیں بھی کرایا نا تو مجھے اتنی حیرت نہیں ہے، کیونکہ اتنی سالڈ پوزیشن میں یہ تھا بھی نہیں، لیکن پھر بھی ہمیں ایک امید ہوتی ہے اور پازیٹیو بولنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کو بھی پسند ہے کہ پازیٹیو امیدیں رکھو میرے سے۔ پھر ایک ستارے جو 2 کی بات ہے جو میرے ایکویرینس ذاتی کاروبار میں ہیں، ایک آیا 23 اکتوبر کو، ٹھیک ہو گیا جی، یعنی 23 سپٹمبر کو آیا، دوسرا یہاں پہ قدم رکھا اس نے 14 اکتوبر کو۔ یہ دونوں مل کے بریک تھرو ڈالیں گے آپ کے ذاتی کاروبار والے ہاؤس میں، تو اللہ پاک کریں کہ اس سے کوئی آسانی ہوئی ہو، جو ہے ایکویرینس کو لائم لائٹ میں آنے کا موقع ملا ہو، ذاتی کاروبار میں جان ڈلی ہو، یا کوئی اللہ کے فضل سے کوئی کریئر کی کوئی بہترین اپرچونٹی آپ کو سامنے آپ کے آئی ہو، جو کہ آپ کے لیے آگے بہت ساری کامیابیوں کو لا سکے۔ آپ نے بھی ویجیلنٹ رہنا ہے، اور کہتے ہیں نا کہ جو ہے وہ اپرچونٹی دستک دیتی ہے، وہ دستک ہی پکڑنی ہے آپ نے، اور پھر ستے خیر ہیں اللہ کے فضل سے۔ تو یہ تھا جی ہمارے ایکویرینس کے ستاروں کے حالات۔